सरकार म्हणटा ते गव्हर्नमेंट कशे भाशेन लोकांक डिसेबल करपाक सोदता हो डिफेन्स एअरपोर्ट नेव्हीचो एअरपोर्ट हें सांगून आनी ताका लागून तो क्लोज जावपाक पडटा पूण इंडिया भितर हे कितलेशे भागांनी पुना म्हणनाका चंदीगड म्हणनाका श्रीनगर म्हणनाका इथं एअरफोर्स आर्मीचो एअरपोर्टाचेर कमर्शियल एक्टिविटी चलता जाल्यार हांगाच कितें एक्सेप्शन हांगा लोकांक समजूंक जाय की GMR हे कित्याक लागून करता हे तांकां जाय की मोपा एअरपोर्ट आहा तो एक्सक्लुझीव जावचो आनी तांचे प्रॉफिट वाडचे हांगा जे आहा एक्चुअली आमचे इवन PCC प्रेसिडेंटान उलयले आहा की एज फार एज दाबोली एअरपोर्ट आसा जो इन्कम प्रत्येक पॅसेंजरा वाटेन जो इन्कम कलेक्शन जाता एज युजर फी फॉर एअरपोर्ट दाबोली एअरपोर्ट हे गव्हर्मेंटा वयता नेव्ही वयता आनी थंय एक्स्ट्रा आसून ते GMR वचपा सारके सो हे गव्हर्मेंटाचे कितें तरी अंडरस्टँडींग आसा GMR कडेन तांचे किकबॅक्स आसतले हातून आनी त्या खातीर एक्सक्लुझीव दाबोली एअरपोर्ट क्लोज करून सगळे 100% कमर्शियल एअरलायन्स थंय घालपाक आनी ताका आनीकूय प्रॉफिट हें करपाक हो तेंचो मेन मुद्दो एअरपोर्ट एक तांचें नांव दिल्लो आसा कितलेशे लाखांनी स्क्वेअर मिटरूय तांकां दिल्ले आसा सो कितलेसो इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा आसली हेजे मुखार सो हे सगळे एक कडेन सेंट्रलायज जावपाक आनी GMRक एक्सक्लुझीव सामके बंपर हे प्रॉफिट करून दिवपा खातीर हे सगळे कारस्थान चल्ले आसा आनी त्या कारणान आमचे आमदार टायम टू टायम जेन्ना असेंब्ली काडटाले एल्टन म्हणनाका UD म्हणनाका LOP म्हणनाका इवन आमचो खासदार विद्यार्थी पार्लमेंटान देखून हे काडलो आसा इवन अदरवायज तो सदांच हाजेर उलयता आसतालो त्या टायमार ताका मॉक करप आमच्या लिडरांक आमच्या आमदारांक मॉक करप आमचे लिडरां काँग्रेस लिडरांक मॉक करप हे बेश्टे उलयता इतले खर्च करता 500 कोटी खर्च करता 1000 कोटी खर्च करता फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दाबोली एअरपोर्ट हे कित्याक लागून करता तो परमनंट उरपाक म्हणून जाल्यार आज हो कित्याक मूव जाता हो प्रपोजल आज दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाक कित्याक मूव जाता इतले सपोज तुमकां पयशे मोडले आहात हे सारकें क्लियर दाखोवन दिता की हे BJP सरकार आख्खें गोंय विकपा भायर सरले आहा मोरेनान सांगलें तशें आहा तें डिस्ट्रॉय करपाचें आनी नाक तें हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करपाचें हेच तेंचे परंपरा सुरू जाल्ली आसा फाटले 3 वर्सां आमी निशेध करता हाजेर आनी आमी चीफ मिनिस्टरान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय की हितून सत्य कितें तें बंद जातलो काय ना दाबोली उरतलो हे तेणें क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय कित्याक हे आमचे एंटायर सावथ गोवा लोकांचे पोटाचेर डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली they are dependent on the activities that happen at Dabolim Airport. So the Chief Minister has to come clear on this issue and people of South Goa and entire Goa for that matter should be ready to agitate in case any attempts are there to close Dabolim Airport. We have to come on streets and show these people and resist any sort of closure attempts of Dabolim Airport. Irrespective of party affiliation basically, this issue is going to affect every citizen. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एक पायलट आसूं टॅक्सी वाला आसूं एक सादेशे गाडवाल आसूं और एक हॉटेल ओनर आसूं हातून हे ना प्रत्येक गोंयकारान रस्त्यार येवपा पडटलें कळ्ळें ह्या पार्टीचे म्हणून हांव वचप तेच ना This is not a party. And our leaders also have already spoken this during the day today. This is survival for Goa. Right now. Thank you.